बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेसन है 11th क्लास इस्लामियात बाब 2 हम स्टार्ट करेंगे। उसका पहला लेसन है तौहीद के दलाइल और तकाज़े। तो क्या आपने कभी सोचा है हम अल्लाह को एक मानते तो हैं, लेकिन क्या हम इसकी तौहीद के तकाज़े भी पूरे करते हैं? तौहीद सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का निज़ाम है। ये हमें बताती है तौहीद के अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी हमने नहीं करनी और ना ही वो कोई भी बंदगी के लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है तौहीद के दलाइल और तकाज़े। इसकी एक्सरसाइज से हम आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताता चलूँगा जो हमारा पेपर है वो एक्सरसाइज से ही आएगा, तो इसलिए मैं पहले आपको एक्सरसाइज ही सॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अगर आप कहेंगे तो आपको रीडिंग भी करवा दी जाएगी। हर लेसन की सेपरेट रीडिंग की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो इस चैनल पे आपको इस्लामियात के साथ साथ फिजिक्स और मैथ के भी लेक्चर मिलेंगे और भी बहुत सारी क्लासेस के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एमसीक्यूज पे आते हैं। अल्लाह ताला को इसकी ज़ात, सिफात, रबूबियत, अलूलियत और इबादत में अकेला मानना कहलाता है तौहीद। सेकंड है कायनात में मुख्तलिफ जहानों का वजूद, इसमें इख्तलाफ तनों पता देता है खाल के हकीकी का। इंसानी वजूद का एक एक हिस्सा गवाही देता है अल्लाह ताला के वजूद की। इंसान में आजिज़ी इनकसारी की सिफ्त पैदा होती है अकीदा तौहीद पर ईमान लाने से। तौहीद का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला को एक माने, उसी से ही मदद तलब करें, उसके अलावा किसी से हम मदद तलब ना करें। मुशरिक शख्स के दिल में पैदा होता है खौफ। अब जो मोमन शख्स है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगता है, उसके दिल में खौफ होगा, लेकिन सिर्फ अल्लाह का और किसी का नहीं होगा। तो जो मुशरिक है उसके दिल में हमेशा ही खौफ रहता है। आगे मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं तौहीद का मायने मफहूम थे। तो पहले 4 क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास बुक पेज नंबर 13 पे है, जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ से डेड लाइन करनी है। तौहीद के लगवी मायने एक मानना, यकता जानने के हैं। दीन की इस्लाम में अल्लाह ताला को अपनी सिफात, रबूबियत, अलूहियत और इबादत में अकेला ला शरीक का मतलब है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, उसे हम तौहीद कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड शॉर्ट आप देख सकते हैं, मज़ाहिर कुदरत से वजूद बारी ताला को एक दलील तहरीर करें। यानी कि कुदरत में जो हमारे पास मज़ाहिर हो रहे हैं, उनमें से हमने बताना है कि अल्लाह ताला एक हैं या अल्लाह ताला हैं कि नहीं, ये चीज़ आपने बतानी है। तो इसी पेज के लास्ट पे देखें, तो हम ये देखते हैं, जिस तरह घड़ी को देखकर घड़ी साज का तस्वर ज़हन में आता है, यानी घड़ी को बनाने वाला। मकान को देखकर मुआर का ज़हन में आता है, यानी मिस्त्री का। इसी तरह इस अज़ीमुश्शान कायनात को देखकर इसके खालिक का तस्वर ज़रूर ज़हन में आता है। अब आप देख सकते हैं, एक हमारे पास ज़मीन है और अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में दरिया भी बनाए हैं, समुंदर भी बनाए हैं और सबसे अहम बात पहाड़ भी बना दिए हुए हैं, इतने ज़्यादा वज़न के होते हैं, और सहरा भी बना दिए हुए हैं। अब एक ही मुल्क है पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे इतनी गर्मी है और इसी टाइम पे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है, स्वात हुंदा, गिलगित वैलीज में। तो ये हम देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला के वजूद की दलीलें मिलती हैं, साबित होता है कि कोई ना कोई है जो इस चीज को चला रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकती है। तो यहाँ तक आप कर लें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे। तो थर्ड है हमारे पास अल्लाह ताला की वहदानियत की एक दलील। अब फिर हमने एक दलील देनी है, ये हमने मज़ाहिर कुदरत से बताना था। अब हम अल्लाह ताला की वहदानियत की एक दलील देंगे। वैसे तो हम करोड़ों दलीलें दे सकते हैं, लेकिन हम जो बुक में है सिर्फ और सिर्फ उसे फोकस करेंगे। ये कायनात और इसमें जो तमाम मखलूक़ात अपनी अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर रही हैं और ये निज़ाम बगैर किसी खलल के जारी सारी है। अब आप देखें डियर स्टूडेंट, रोजाना की बुनियाद पे हम सुबह उठते हैं तो हमें सूरज मशरिक से निकलता है और दिन हो जाता है, रोशनी आ जाती है, और रात को गरूब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, फिर चांद की रोशनी आती है। अब ये पिछले खरबों अरबों सालों से ऐसे ही अल्लाह ताला की एक तरतीब से दिन चलते आ रहे हैं। अब ये बगैर किसी खलल के तब से करोड़ों अरबों सालों से चल रहे हैं और आइंदा क़यामत तक ये चलते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों की तरतीब, तंजीम में तज़ाद का ना होना। अब देखें, बारिश, जब बारिश का मौसम होता है पिछले करोड़ों सालों से हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं इनमें तज़ाद नहीं है, यानी कि इनमें कोई रुकावट नहीं है। तो ये हमें बताती है कि कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ कोई एक है और वो एक अल्लाह ताला है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा खालिक होते तो इस कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। ये हमारे पास थर्ड शॉट है। अब हम फोर्थ वाले पे आएंगे। फोर है तौहीद की दो इकसाम बयान करें। तो आपको पेज नंबर 15 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि तौहीद की इकसाम।
پہلی ویسے تو یہاں پہ توحید کی اقسام بتائی ہیں 1 2 3 4، ہم پہلی 2 کریں گے۔ توحید فی لذات، توحید ربوبیت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت اور ذات میں واحد اور یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور توحید ربوبیت سے مراد ہے انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں شارٹ پہ، عملی زندگی میں شرک کے نقصان کا جائزہ۔ اگر ہماری زندگی میں شرک آ جائے گا نا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگیں، اس کی عبادت کریں، اسے شرک کہیں گے، تو ڈیسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی بھی نہیں ہے، ایون کہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، یہ ایسا گناہ ہے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اسے محفوظ رکھیں۔ تو اس کے کیا نقصانات ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں۔ تو پیج نمبر 18 پہ میں آ گیا ہوں، یہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو مانتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ امیجن کریں ہیں آسمان تو خربوں اربوں کلومیٹر اوپر ہے زمین سے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ بندہ آسمان سے زمین کے اوپر گرے تو وہ تو بچے گا ہی نہیں۔ پھر یہاں اسے پرندے راہ میں سے اچک کر لے جاتے ہیں۔ اب آسمان سے وہ گرتا ہے اور راہ میں سے ہی، ابھی وہ آسمان سے زمین کے درمیان میں، یا تو پرندے اسے لے جاتے ہیں اور ہوا میں جا کر پھینک دیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں سے کے بارے میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمیں اپنا مطلب کہ محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور اس جیسے بڑے عظیم گناہ، اس کبیرہ گناہ سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خوف اور وہم میں مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ نقصان بتائے ہیں۔ شرک کی لعنت انسان کو یکسوئی سے محروم کر دیتی ہے اور فکر و عمل سے عاری بنا دیتی ہے۔ 4 کوشچنز کمپلیٹ ہوئے، اب ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، توحید کی اہمیت اور فوائد ثمرات بیان کرنے ہیں۔ اب اس کی اہمیت علیحدہ بیان کرنی ہے اور اس کے فوائد ثمرات علیحدہ بیان کرنے ہیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا، تو جو پہلے 3 سوال ہیں، پہلے 3 یہاں پہ بھی توحید کا پوچھا گیا ہے، یہاں پہ بھی ایک دلیل پوچھی گئی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب توحید کی ہی ہے۔ یہاں پہ بھی پہلے 3 کوشچن آپ لکھ دیں گے تو آپ کی توحید کی اہمیت ہو جائے گی۔ میں ویسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، آپ نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ پہلا شارٹ کریں، پھر آپ دوسرا شارٹ کریں، اور آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے توحید کی اہمیت، کیونکہ آپ کا جو لانگ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں توحید کی اہمیت، اور پہلے اہمیت بیان کرنی ہے، پہلا شارٹ، اوپر ہیڈنگ مار کر سے توحید کی اہمیت پہلا شارٹ، پھر یہ آپ ترجمہ کر لیں اگر کر سکتے ہیں، پھر دوسرا شارٹ اس کا ترجمہ کر لیں، اور پھر آپ تیسرا شارٹ کریں۔ تو اتنا کا آپ لکھ دیں گے نا 3 شارٹ اپنے، تو توحید کی اہمیت ہو جائے گی۔ اب اس کے فوائد اور ثمرات کرنے ہیں، تو وہ آپ کو ملیں گے پیج نمبر 17 پہ۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 17 پہ میں آ چکا ہوں۔ عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات، یہ پہلا فوائد ہے، یہ دوسرا تیسرا چوتھا اسی طرح 6-7 ہیں، یہ آپ نے سارے 2 لائنز کے کر لینا ہے، 1 سے 2 دفعہ ریڈ کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے۔ اپنے کلاس میٹ دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔